Hello! Good evening! Maayong buntag, Pilipinas. The moment of truth for my sinigang. Guys, my sinigang. Pickerel. Of course, rice. And I'll show off you. My favorite, the head. And of course, guys, dipping sauce. Sausawan. That's with hot chili sauce. So now let's eat. Of course, I have to taste my soup. Now. Oh my goodness. I love it. It's so good, guys. See? Oh God. Lami pa ni sa imuha, guys. Lami. Now, guys, ganahan kit kog ulo. Hello! So, makaon na ta, guys. Huy, ang mata, the eyes. Now, eat. Init kayo siya, guys. Init tayo. Pero, bagong luto, akong kanon. So, magkaon ta, guys. Maghilom na akong baba. Makaon ang akong baba. Nya, lamay siya isaw-saw. Ano ba? Spices. Awa, guys. Sausawan. Sa kanon, kumuton. Ipasok sa baba. Kaon. Ako ba, matingala ko ng uban ba magmukbang. Di ko manaway ha. Pero sa manila ka, magkit-kit dito sa isda. Ka naman ganay bukog, no? Humok siguro kayo lang isda, guys. Hawa, guys. Woo, sa ulo ni, sa ulo. Kalami, ani akong ikaon, guys. See? Pag may, kung naakay kaunon, pag may paraan, gawa ng paraan. Lami kay, guys. Kaon ta, guys. Kinamot ko ha, kalami. Lami ang magkinamot. Nahigop tag sabaw. Sabaw. Tugnaw kay sa gawas, manang higop tag sabaw. Thank you for watching.